Live ito. Live nito. Alright, semi-final match. Balod X Central versus Barangay Hamurawon. Sino? My good man. First semi-final game. Hamurawon versus Balod and Central. An oras sini, Pog? 15. Seven. This is Inter-Barangay Football Weekend League by S. Awang. Sponsored by Iski of Barangay S. Awang. Alright, waiting lang tayo sa bola tapos magsisimula na yung laro. Ang tinawa ka. Dito kasi kawakan kita sa iya like bibigod kay kang Kuya Clyde tingog. Nagkugod pagyakan dito, Bill. Oh, ikaw, Lidi. Nagdadala ng bola. Gian. Ayo gunson ngarad Dira. Dira. Coach Alpog, isang referee. Nagtatak. Match official is Oh, Alpog yeah, Jaime tawa ka. Sayaw ka na, sayaw. from Barangay S. Awang. Good luck to Everyone. Good luck both of teams. maging This Hamurawon team, Let's go, team. City High team, Supporting. And the Barangay Balod and Central. Let's go team. Ikaw dik parang pinasa kay pinasa kay
Malaksi kasi ang bola. Right. Pagkagsa na daw Kuya Clyde. Ano ba? Ito na Bola sa, nanini, balot. Bola san bola san Hamurawon. Basketball man ito ng style. Bola san Hamurawon ni pinasa kay Sir Ompa di pinasa kay Apelido, Abel. Alright, magsisimula na yung One. first game natin. Ay, wala kay wala. Semi-final game. 1, 2, 3. Bola ng Allah. Bola ng Hamurawon. Goal. Wala. Hindi natin. Goalkeeper ball. Ano nang tawag sana? Anong tawag sana, Bel? Keeper ka ball. Bola sang goalkeeper na rin. Pwede na. Uy! Out. Foul throw. Oh, foul throw. Balik. Nice. Ito din practice naman na ito. Ano, no? Heading. Na heading. Kay dapat lang. Bola ni Kuya Palaw. Nagdadala ng bola. Pinasa kay Coach Alpog. Hindi nakuha ni Coach Alpog. Naughty boy. Kinuha kay Gudsa to, itong dapat body. Jaime. pinasa kay Pass hindi to na- Jaime. Hindi nakuha dahil malakas yung pasa. So, Jamie. pinasa ni Kalbo kay Kuya Palaw. Ayun. Uy. Kuya Palaw, nagdadala ng bola. Dira nagdadala ng bola na tumba. Ay, Bola sa San Ball White. of Balod. Barangay Balod ball. Bola San White. Throw in. Kinuha ni Kuya White. Oh, what a turn. Waray na goal. What a shot. And what a save by Michael. Kinuha ni dapat Godson no? Diri kayo nagumuna mo layakan. Ay, dapat ngayon English. Oo. Ayun naman. Romel Kuya Fernandez Palaw is holding a ball, dribbling around. Uy, nice one! Nice defense by Olahe. Umpad. Oh, umpad. Pwede si Ula. Yung nalingkod. Di ba Oh, nalingkod? dapat man ngayon si Kuan. Ay, diri ako sa cellphone. Kibarehas ka sa cellphone. Sorry, my mistake. Gusto kaya magdaw dito ako ang lalaki. Ang magdaw nga ni dati. Sige magdaw. Dati lagi ako. Carl Francisco taking a goal kick. Bola ni. Uy, bubot. Jaime. Wala. Rito na. Oh my God. What a clear. By Steve Hu. Oh, boy. Bola ni Bani. Puhadas ngayon. Uy, Taking a shot. It's nasobrahan. away. Midfielder siya, no? Fernandez. Kinakil ka. Caramesi. Pass to... Oh! What a try. Without runner, ito niya nira. Yan. Basit. Ikaw pa ba ni? Uy! Shot! Oh, nice one! Nice one! What a goal by Dira. Kian. I'm so proud of you! I'm so proud of I'm so proud of She's you! proud of you. Nice one, City High Hamurawon taking a lead. 1-0. Wow. May nagko-comment sa akin. Oh, nice! Ambot daw. Uy! Ivan ngayon. Mukhang hahabol yung City, yung Barangay Balod. Carl Palaw. Sa goal kick. What a shot by Romel Fernandez. Palaw. May na kasi gilarang na Palaw. Cool na ito niya, Agnay. Oh, ang boot. Sabot ko apelido. Carl Palaw. Apelido Mag-goal niya ako kick. apply ng Palaw. Dere. Palayaw. Adi, Carl Palaw lot. Nickname lagi.
Ako no. Throw in by Hamurawon. Yan, lito na. Si Kambal ngayon. Dito na sa Zambia. Oh, what a head. Throw in. Throw in ng Barangay Hamurawon. Oh, si Tene na mo. Another throw in. Another corner. Corner na naman ang binigay ng referee. Oh, Stopping. Giyan na. Opya. nice defense by Omilgo. Nick ngayon. Wala. Romel Fernandez may hawak ng bola. Didiskarte. Pero nakuha. Nice one. Nice effort by defense of Hamurawon. Kaya pag nahigda. Oh, nahigda? Mukhang habol ang Balod. Corner ng Balod. Oh, sabi ni Dira, counter daw. Ayun lang. Ayun ngayon, Dira, nagdadala ng bola, pinasa yung Kambal. Ba't na? What a pass! Oh my God! Nice! It's 2-0 by Hamurawon, score by Kambal. It's now 2-0. Guys, Uy, tawag! may tumatawag. Kanay Sino cellphone. kambal? Sino kambal? Shot by Takupan oras. pa. Pero ba yung oras? 10 minutes plus pa. This game is 15 minutes per half. Oh, malaki-laking oras pa, kaya pa makahabol yung Barangay Balod. Naniwara pa na. Balik kam! Nice! What a save! Save ni Michael. Oh, what a move. Shot! Oh, nice try. Score 2-0 lamang ang Hamurawon. Mukhang gigil pa yung Hamurawon na maka-score pa ng isa. Klaro ba yan? Silipan ko. Ayun. This is a chance. Romel Fernandez. Uway mo ha? Nabutan mo? Ano? Hamurawon is Steve Hu, a former City High player from Barangay Oquendo, but he is playing in Barangay Balod. Nice Oh, pass. what a pass. Aray. Shot. Ay! Kilala ko na si Gian mo. Kuya. Nice! Oh, nice effort. Bola ni Coach Alpo. Shot. Oh, what a goal! Nakadula ka na sa akin. Kilala ko na si Gian mo. Kuya. What a goal by Gian Dira. So, tatlo na yung lamang ng Barangay Hamurawon. Mukhang siniswerte yung mga dadayo. Nakakaro siya bula. Nangigits ko siya. Dadayo pa to mamaya papuntang Tacloban. Pud kaya? No, dire. Dadonera dapat pero
Doon dapat niraan butos na kalbayog si So, this team Pero good luck. babiyahe mamaya papunta sa Tacloban, maglalaro ng Los Miembros Cup U18. Mukhang malaki na yung lamang. Pero malaki pa yung oras, kaya pa yan. Miss my mother. Mukhang patay oras na yung Stihay ah. So, Joby sub. Nice. Oh, Barangay Hamuraon Bula. Aras siya bola. Kasi kambay ko na pero sige iya bola. Oh man. Nice. Hindi duwan na niya. Shot. Mali siya. Layo. Napagod talaga. Romel Fernandez dumidiskarte para sa balod. Magdadrive pa mamaya. Ayun. Magdadrive pa to si Romel Fernandez papuntang Tacloban kasama ang kalaban na Barangay Hamuraon. Di kang pinupusok yun. Ayun lang. Oh. Goal kick ang ibinigay ng referee. Nice. Oh, walang tao. Oh, nutmeg. Mukhang humahabol na. Momentum na ng Barangay Balod. Mukhang kukuha sila ng isang score. Mikel Dihapin. Oh. Oh. What a pass. Libreng-libre si Romel Fernandez. Sige lagi. Nice effort. Ako sinutaw. It's a 4-0. Nakita ini mga senior. Mukhang lamang na ng malala. 4-0 Hamuraon. Pupus ito. Nice. What a save. Kailangan makaisa ng Balod para makagain ng momentum. Mukhang mga may chemistry na talaga tong team na to ah. Goal. Reklamo ng handball yung mga Hamuraon kahit malaki na yung lamang. Gusto yatang latakan pa yung Barangay Balod. Yang galing mo mag-Tagalog at least. Kambal. Baga ganda yung mga tambay. Mga nakasambit ang kamot. May daw score. Let's take that.
Yun na sa school ko. Nga no. Mukhang nawala na yung bola. Wala na. Wala na siya. Totoo ba? Doon na sa Wala iba. na daw siya. Sinong iba? Picnic lang yan ng Barangay Muraon. The ball went missing. Hanapin nyo. Direct na is tapat Alim ano? Added Kawatan time. ka, boy. Baguman. Sino ako? Kawatan? Guys, narinig nyo ba ang boses niya? She's a liar. Sira kawatan. I'm not liar. Yes, you are. Shoutout sa akong mga sangkay dida. Sa mga classmate. Shout out daw kay Frixe Habonete. Tuway ka Shout pag out kay skwela. Willa. Bawasan Rosas. 8:30 pa. Abonates. Pati kanila. Sila akong mga Shout classmate. out sa kung saan kay Shoutout dida. sa mga classmate. Waray Di ka pa ka di, wari pa Na ka adididi katakin ko. Shout out daw. Isabela sa Oh, game on. Yours. Mine. Game Mine na on. nakablo. Ay, man din na nakablo. Itos lagyo kong kami. Ayo ngayon. Oh! Nice! Oh! Ayun! What a save. Grabe tong player, oh. Daming deflect. Saan ako mag-depensa, Ben? Ayaw. Taligid-taligid ka rin sa grass. Ito ba naging kakarawat? Yung Natanggap kong karawat sakit. mo na laban. Sakit. Ganit. Uy! Bola nawawala na naman. Ako'y pauwi na. Wala pa man nag-switch. Court. Wala pa ma. Court iton? Field. Kuya, ba Yes, yun ang news ko? you got correct. You got Lali para Magamitan akong bagay. siguro nakatiri mo undik. Kaya para malibang na waliwat. May dapata? Ay, waray na. Yes, lesson gihapon ng stress. Oh, problems. Lesson. Ambot na ano pa. Lesson. Lesson. L-E-S-S-E-N. Nag-less. Romel Fernandez ngayon, nagdidiskarte. Steve Ho! Wow, what a shot! Nagkukuha. Nag-relief sa Steve Hoop. Amba. Pag wala ba kinihimok. Magkuha siya na mag-pinsa. Time check ate. Yang. 7:52. Mauli na ka alas 8. O, common sa Royal. 7:51. Uy, yun ulit ang championship. Mahilig sa Championship din di ba niya? Hmm. Yan yun. Madaw gininira ba? Ano, may dapan niyan. Sino nga nakalaban daw la sa Magdaog niya sa next game. 5 million na da. Oh, grabe. Dire daw lang mag... Romel Fernandez ngayon. Feel ko rin papadaw para may sarap ang masahe. Agunano pa. Tama. Mikel Diapin. Oh, what a pass. Uy! Sayang. Oh! Patay ka. Oh! Oh! Wow, inay-inay lang. Kulay ka inay. Nakawil na, nakawil. napupot. Balin. Pare. Foul, tackle. Sino ba ito? Nabuto ko yung kuluro sa kitchen. Sino? Klaro man kasino dito. Big Mouth. Para mga patasa. Uy, yan yung mga baba na babatian kit sa live. Piletan kayo magman. Mikel Diapin ngayon. Screen record ko ngayon. Taking a free kick. Oh, what a deflect. Sakit sa ito. Yung gudson, sa ito ni po ano? Ni Pinset, ni Pirusit. Sa mga kuliwat. Romel ngayon. Hawak ng bola. Dumidiskarte. Oh! Shot. Romel ngayon. Binigay sa... Oh, nice. What a shot. Feeling mo What a makalalak play pa by siya. Romel Fernandez. Binigay sa gitna. Nice play. Wala pa nagtingin Nice na live. player. Nice effort. Timer. Romel Fernandez. Effort is when you give a quality
Nahuli na kit. Dog naman. Okay, Oh, may guys, nagpa-switch. first half of the game. Oh, malaw na pa ito niya. Kaya pa Aldere. Intense pa yun. Pasod lang na ni si Kuwan. Kaya kung bado kayo parang gamitan. Kaya pa ito. Mala na ito na. Kaya pa ito. Oh, sino na't magkuhan? Commentator. Magliwan lang kay next game kami. Sundo sa kuhan ha? Sa mga tao. O sa bola. Ay, wala, sorry! Ano mo? Kaya ito yung zoom ano? Ano mo ito eh? Videographer man na sa ito ng panahon. What to say? This one keep. Uy! What was that? Kalmalaya. Ito, nice. Uy! Hinay, hinay. Hindi kasi nakaklaro pag sinila, no? Dapat i-zoom good. So, di na. Uy, adoy. Dumidiskarte. Adto na. Yun, adto. Adoy, kakarog. Amurawon. Okay, out. Throw in sa namurawon. Sagot na na yan. English dapat. Oh my God. Oh my God. Nice! Oh! What a goal by Kambal. Kambal. I don't know who are you, but you're so amazing, bro. How to set this score? Try daw. Click the, Ayaw! Ano man ang white? Ang white! God. Uy, diri, adi kasi. Edit style kasi. Ano ko gaga? Cancel. Cancel. Position. Cancel kasi. Diri na nung position eh. Ikaw yung position. Cancel. Ato na pagpaguti. Ha? Ato man. Naman na ano. Ni? Diba? Yes. Siguro ko ni. Ayun ang bola. Bola by Kambal. Bulasan Balod Central. Uy, Opya. Throw in San Balod Central. Gintira. Ora. Corner ko no. Yun, kaya pa, lalabog pa. Throw in. Goal kick ko na, goal kick. Diba pa ni kay George? Dugo. Wala kayo. Guri medic. Nay! Uy! Ano, nagduro ka yan? Ano, nagdugo?
Nagdurugo talaga. Tawagan dito si kuya ko ano. Kuya Clyde. Nagdurugo talaga. Tawagan dito, medic. Nani? Tawagan dito, yak na oras sir dito man. Ito ana. Si kuya, Ikaw to, do ate yang. Ikaw ko to, ate yang. kamugad ko lira. Karawod. Ya. Ngadto sa ira. Puro dito, ano? Compose. Medics. Kaya kasi ko chalpog. Opo. Abangan sa lahat. Opo. Eh, diba 6 pa na siya? 7 po. 7. Pero pag kuhan na po, Ibra, 11 na side. Bye Sige po, po sir. Dik, maingat ko, Dik. Can you Uy, di ka. rearrange my life? Shoutout sa kumasang kanila. Okay. Kamurawon na natira. Adto gintira sa murawon. Para gawas. Okay. Goal kick, goal kick. Ginatagan Kuya Palaw. Dumidiscard si Kuya Palaw. Gibalikan Kuya Steve. Gintira na Kuya Steve. Throw in. Throw in or corner? Asuman. Tuna, kuligay waray tao. Ah, tamad. Goal kick, goal kick. Goal kick, goal kick, goal kick. Goal kick sa Namurawon. Pero na ka minutes. It's 28 minutes. Goal kick sa 56 Namurawon. seconds. Kuya Paulo. Kintira kan Kuya sino ni? Kuya Kambal. Kimpasa kan Gian. Gian na miskarte. Opya. Hindi na shoot. Chow, pilula chow. Uy, di ko, piliw. Di ka. Get the fuck out of there. Istog lang ang tubil. Sorry. Gian, Gian, Gian. Oh my God.
Kulirain eh. Nasirin ko man din. Nice try, Gi. Tigo dito dok. Uy. Ang bola ni dito gilid. Okay. Throw in. Erasman. Wala bahala. Ooh, nice one. Gi, nakuha ko to. Muda ka na. Wait, nakuha ko to. I-screen record na la. Back to the central middle. Okay, score Hamoraon. Ito. Gian. Uy. Excuse. Ito mo ka ako kasi ako. Triangle. Bali, score naton Hamoraon 6, Balod 1. Ano sa madali ka? Hindi pa kadibig ka pa. Corner. San Balod. Op, yap. Salo, San keeper. Aray ko. Gulado. Goal. Goal nga ni. Okay, Gulado, goal. 7-1. Okay. Ano na, pressure na Hamoraon. Nagpa-pressure na ira. Mas passing kanina waran niya. Got on camera, guys. All right. Langit.
Patatas ka ko no. Eight na. Amurawon, nakaskor natin ang Amurawon guys. 8-1. Yeah. Shout out. Wala ka shoot guys. Out, gawas na to, gawas. Goal kick. Oh. Balik. Patatas ko. Okay, game over. Score! Amurawon 8, Balud 1.